आमर प्रणाम ग्रहण करते बाबा भगवंत मंगल करते आयुष्मान भव। अच्छा चंद्र बाबा तत्व भगवान गोटी परमाई दिंतु हेले ए झटा पुणी कि बाबा हाँ चंद्र मु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपन को जाए कहली बाबा ए जाए तू मत कहलु ना बाबा से भूलटा पुणी कौन ताले सुनिबा को चाह बाबा हाँ ताले सुनो हे बाबा मोरा गोपन कथाते तुमको कही नथिली हे बाबा मोरा गोपन कथाते तुमको कही चंदन बानक जीवा समायार चंदन बानक जीवा समायार अंका सत भेट हे बाबा मोरा गोपन कथा मत कही नथी हे बाबा मोरा गोपन कथा मत कही नथी। हम चंद्र जिते बेले यांक भाई युवराज दुष्मंत से बाहागर अन्य कोठी कही दौले से समय सखी मान सही पाखर मु खबर शुणी हाँ चंद्र सीधा सड़क मत उड़ी जाई मो सांगरे नहीं आसी पिता हाँ चंद्र मो सांगरे नहीं आसी अरे ए बात बाबा चंद्र बाबा समस्त बसी पड़तु तमर चिंता करना चंद्र तमर चिंता करना आ 1.5 घंटा पर शेष हो अति जल्दी चाचा मो सही आश्रम को ताले ठीक अछि बाबा मु ताको नहीं जाउची से आश्रम भीतर को हां मु तुम जन को आशीर्वाद करती तुमर दुई जन को दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। आलो ए राजकुमारी अवंतिका आज पर आम बासर राति ए चौथी राति आसल आम दुहे हजिजी बाधन हजिजी तम मुह देखा मो मनटा भारी छन्न हो तम उठना टी खोली दिय धन ओ बुझी पाइली बुझी पाइली आज प्रथम राति तो से तमें बोधे लाजी जाऊछ आस धन आस चौठी राति रे आस रूपसी चातुरी ओढ़ना खोलालो मो
মনার ময়ূরী চৌঠি রাতিরে আতনু পছি চাতুরি চৌঠি রাতিরে আতনু পছি চাতুরি ওঢনা খোলালো মনার ময়ূরী ভুকিল প্রিয়া মো প্রাণর কিশোরী আস ধরা আলো সখী নিবি মাখি অটু চন্দ্রা বদনা কুঞ্চকে অভিলাষী রূপসী তু অনন্যা আলো সখী নিবি মাখি অটু চন্দ্রা বদনা কুঞ্চকে অভিলাষী রূপসী তু অনন্যা তো প্রেমর সুধা বারুটিকে দেলো ঢালি তো প্রেমর সুধা বারুটিকে দেলো ঢালি রূপসী প্রিয়ার প্রেমরে পড়ু ভবকিল প্রিয়া মমনার ময়ূরী বুঝিপাইল তমে যদি তম হাতর ওড়না খোলিবনি তাহলে মু না মু যাই তম ওঠনা টিকি খোলি দেবি ধন না স্বামী না আচ্ছা না। কাহি লাজে যাও চলো আশ্রম না ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବିନି କିଏ ତୁମେ ମୁଁ ତ ରାଜକୁମାରୀ ଅବନ୍ତିକାକୁ ବାହା କରିନେଇଥିଲି ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଅବନ୍ତିକା ବଦଳରେ ତମେ ପୁଣି କିଏ ଲୋ ସତ କୁହ ସତ କୁହ ତୁମେ କିଏ ଅବନ୍ତିକା ନୁହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଦାସୀ ମୋ ନାମ ତୁଳସୀ হইল তু কেমিতি ভাবি পারিলু যে ଏ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂ ସହିତ ବାହା କରି ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରିବି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ହଇଲ ଅଲକ୍ଷଣୀ তু কোন ছুয়া লোক তোর কোন বুদ্ধি বিবেক বলি কিছু নাই ସ୍ୱାମୀ তু কଣ কলুলো ଏ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି କାହାଠୁ ହାର ମାନି ନଥିଲା ନା ମାନିବ ଆଲୋ ଆଲୋ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏକି କର୍ମ କଲୁ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ ଜେମା ବେଶେ ବାହା ବେଦିରେ ବସିଲୁ ଲୋ অলক্ষণী হেলুলো অলক্ষণী অলক্ষণী হেলুলো অলক্ষণী ভুল কিয়া কলু জানি শুনি চান্দালুনিলো ভুল কিয়া কলু জানি শুনি চান্দালুনিলো অলক্ষণী হেলুলো অলক্ষণী অলক্ষণী হেলুলো অলক্ষণী যা ମୋ ଘରୁ ଯା যা। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିଣ ସର୍ବେ କୁଟ କଲ ମୋ ରାଜବଂଶରେ ତୁମେ କଳଙ୍କ ରଚିଲ ଲୋ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଲୁଲୋ ବିଚାଲୁଣୀ দোচারুণী হেলুলো বিদ্যালুণী
অক্ষয় পূজারি বলে ঘরে রক্ষী কিনিল অক্ষয় পূজারি বলে ঘরে রক্ষী কিনিল ততক্ষণে যাও তু ততক্ষণে ମୋ ଘରୁ ততক্ষণে যাও তু ততক্ষণে চালো এ স্বামী ଭଲରେ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂ କହୁଛି ତୁ ମୋ ଘରୁ ଯା ନା ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ତୋରୁଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ତୋରୁଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ! କୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଶୁଣେଇଲୁ हे नाथ घे नाम बिनाती तुमे मो हरा प्राणपति हे नाथ घे नाम बिनाती तुमे मो हरा प्राणपति प्रधान करिणा तव मन पर शान्ति हे नाथ घे नाम बिनाती तुमे मो हरा प्राणपति स्वामी କେବେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବିନି सर्तर कितिले जे मा से जुबराज କୋଉ ଯୁବରାଜ ଲୋ କୋଉ ଯୁବରାଜ बता ଦେଇଥିଲେ ବିବା ପାଇ ତାଙ୍କୁ सर्तर कितिले जे मा से जुबराज কথা ଦେଇଥିଲେ ବିବା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନପୁରର ଯୁବରାଜ ସେ ଭାଇଲୋ नाम बिनाती तुमे मो हरा प्राणपति शुणी पाइले स्वामी एतिरे बड़ कण भूल अछि आपण टिके चिंता करंतु ଭଲ କଥା କହିଲୁ ଟିକିଆ ହଇଲୋ ଏ ସାଲି ତୁ ଯଦି ସେଦିନ ରୋକଠୋକ ମନା କରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ ତୋର ମୋ ଶୁଭ ପରିଣୟଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ 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 ମ ଆସୁଛି ରାଜକୁମାର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତୁ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ତୋର ଛଲନା କରି ଆଜି ଏ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂଙ୍କୁ ଫନ୍ଦେଇ ଦେଇଛୁ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ତୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି तो गाड़ी बिजली ଚାଲ ना आपण का तो करछि आपण के नेवडा होछि
ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଭଉଣୀର କଥା ମୋତେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ସେ ଭଲରେ ଥିବ ତ। ବନ୍ଧୁ ତମେ ଏଠି? ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କଣ ଜୁଆଇ ପୁଅ ଆସିବାଟା ମନା? ନା ନା ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି ନୁହଁ, ହେଲେ ଏଠି ଆସିବାର କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଥିବ। କାରଣ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ଅବନ୍ତିକା ସହିତ ମୋର ବାହା କରେଇଥିଲେ ନା? କରେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ଅବନ୍ତିକା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରେଇଥିଲେ, ମାନେ ବାସ ରାତି ଚଉଠି ରାତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା କଥା। ରହିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ ବାହା କରିଥିଲା ତାହେଲେ ଚଉଠି ରାତିରେ ପୁଣି ଇଏ ଆସିଲା କେମିତି? ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଆପଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନାଁରେ ଜଣେ କଳଙ୍କ। ନା ବନ୍ଧୁ ନା, ସେମିତି କୁହନି। ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଇଏ ପୁଣି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କିଏ? ତମେ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ତୁଳସୀ। ନାଇଁ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନାଁରେ କଳଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର। ଭାଇ, ଆରେ ରାଜକୁମାରୀ ଅବନ୍ତିକା ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସେଇ ଦେଇ ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଚଳନ୍ତା ଦିଆରେ ତୁ ହାତ ମାରିଛୁ। ତୁ ଜାଣିନୁ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଗଟି କରାଇ ପରୀକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅବନ୍ତିକା, ଦେଖ ଆମେ ଆମ ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇସାରିଛି। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ପତି ପତ୍ନୀ। ସତରେ ନା, ଏ ଦୁନିଆଟା କେତେ ରଙ୍ଗୀନ। ସତରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଅବନ୍ତିକା କ'ଣ କ'ଣ ମ କିଛି କହିବି ମାନେ ସତରେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମ, ଆମକୁ ଆମ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ। वाह वाह अवंतिका, आज के उपहार मत देइछु। सही उपहार ना, सही उपहार तो देइछु ना। नहीं भाई, छोटा बेला जो
ପୋଷି ପାଲିକି ଯତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥିଲି ଆଜି ସେଇ ଉପହାରଟି ଗୋଟାଏ ଭାଇର ସହର ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଦେଇଛୁ। ଏ ଭାଇ ବାଃ ଅବନ୍ତିକା ବାଃ। ଆପଣ କାହିଁକି ସେମିତି କହିଅଛ? ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଜଣକୁ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଅବମାନ କରି ପାରି ନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିବା ସେଇ କଥା କୋଉଠି ଗଲା ଭଉଣୀ? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ତ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ନୁହଁ? ଏ ଭାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ହେଲେ ବି ବିଚାର କରିଲେନି। ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଅଛି, ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମୋ କଥା ବିଚାର କରିଲେନି। ବାସ୍ ଅବନ୍ତିକା ବାସ୍। ବହୁତ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇକୁ କିଛି ବି ତୁ ଭାବା ବିଚାର କରୁନୁ। ବାସ୍ ତୋ ପ୍ରେମ ଏତିକିରେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ତୋ ପ୍ରେମ। ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ଭାଇ, ଆପଣ ମତେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ, ମୁଁ ସମୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଡ଼ିକି ଏସବୁ କରି ବସିଲି। ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଭଉଣୀ, ତୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବୁନି। ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ମୁଁ ବାହା କରିବି। ଭାଇ, ଭାଇ, ଆପଣ ଅବନ୍ତିକାକୁ ଏମିତି ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି। ହେଲେ କାହିଁକି? ସେ ମୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯେମିତି ନେଲି ତମେ କହିବାକୁ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ନେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି, ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅବନ୍ତିକାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋ ଅବନ୍ତିକାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନି। ସିଏ ପ୍ରେମ କରିଛି, ସିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ସିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାର ବିବାହ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବଡ଼ ଭଲ। ଯଦି ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅବନ୍ତିକାର ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବଡ଼ ଭାଇ। ଭାଇ, ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠିଛୁ। अबे तू किए हे तू कौन चाहछु? ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। अच्छा ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। तारा ठीक अछि तो देहर जति प्रकृतरे रक्त बहायत करिछि तारे तो मो सहित युद्ध करिबु युद्ध। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର। हाँ ठीक अछि এই যাও ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। नहीं जाओ। इष्ट को समाधान कर मूर्ख ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। नहीं बाबा,
ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ସେ ହଉଛି ତୋ ବଡ ଭାଇ। ହଁ ବାବା। ହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା? ବାବା ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ହଁ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତ ବଡ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଲି ବୋଲି ସେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରାଗଟା ସୁଝେଇ ଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତମ ବହୁର ବଡ଼ ଭାଇ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବା, ତମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚନ୍ଦ୍ର ବାବା ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ବହୁର ପାଇଁ ତା ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ବାବା। ହଁ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବାବା ହଁ ମୁଁ କୌଣସି ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ମୁଁ ଅଧା ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାପା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବା ମୁଁ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ବାବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତାହେଲେ ମୋ ବୋହୂକୁ ନେଇ ତୁ ଚାଲିଯା ଚନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି ବାବା। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ? ହଁ ବାବା। କି କାର୍ଯ୍ୟ? ସେ ଅମାତ୍ୟ ଦି ଜଣ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ଆଜି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ଆଉ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି ପିତା, ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର, କଣ ତମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବନି? ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଚାଲି ସେଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ତାର ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ପିତା, ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ତତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ସେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ତୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଥର ତୁ ଚାଲି ଯା। ତାହେଲେ ଯିବା ବଡ଼ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। गला सबूतक सरीगला। केते आशा करी राजकुमारी अवंतिका को बाहा होई खुशी रे घर संसार करी बोली कौन कल ठाकुरे। पिला दिलु तो माँ बाप छेउंड कल, शेष पुणी आज ए दिन देखा पड़ुची। मु कौन एते बड़ ए दुनियार दुखी। स्वामी आपण एठारे एकुटिया कौन भावुचंती? स्वामी कौन भावुचंती? भाविबाकू आउ कौन बाकी अच्छी लो, ए सबू तो केवल तमरी पाई लो, तमरी पाई। स्वामी आज होची पवित्र सावित्री व्रत, मु आपणक पई व्रत रखिथिली। आसंतु मु आपणक पूजा करनी, तापरे अन्न ग्रहण करबी। कर लो मक तो मन को जहाँ आसुची से सब करी। पूजा व्रत उपासना जहाँ करिबार अछि कर, किंतु गोटाई कथा मने रख जे केबे भी मु तोते स्त्री रो मर्यादा देई पारिबिनी, आउ केबे तू मोठो स्वामी रो सुखटा पाई पारिबोनी। क जहाँ करूछ कर, किंतु मते ह छुइबा पाई चेष्टा कर ना। आसंतु स्वामी मु आपणक पूजा करनी।
बार मना कला सत्य विशाली मो देह छुरा पे चेष्टा करूछु हेलो तो परी हजार हजार दासी ए विक्रम बलिया सिंह पात्र तले सेवा करंती लो सेवा शाली तते तो भाई घर छाड़ी दे आसीथिली पुणी मो घर को आसिलु काहे की आउ मो देह छुइबा को चेष्टा करूछु तू जदि मो घर रहबु ताले तंटी चिप्पी मारी देबी साथी आपण मते मारी देले मते मो आपण को छाड़ी पड़ चिपिनी जीपुनी मो घर जीपुनी देखिबा देख रे दुनिया वाला देखो या तो कहंती सती नारी रो पति भक्ति माड खाइबा पुणी ये देखिबा केमिति माड खाउ चलो देखिबा तते मो मारी देबिलो ये कोन विधाता लिखन के करिब आना पंगु होइला जे न जानिला पुरा साथी ये आपण घर कोण साथी ये आपण घर कोण हे भगवान बस अभी रक्षा करते प्रभु बस अभी रक्षा करते होइला जे न जानिला पुरा हे भगवान कौन पर की पाप करती प्रभु एमिति शास्ति देउछ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ तुलसी ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ପରିହାସ କରିଛି ତମକୁ କେତେ ଗାଲି ଗୁଲଜ ଦେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲି ନା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ ନାତ ମାଇଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋତେ ଦୋଷ ମୋ ଦୋଷ ମାରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ତମେ ମୋର ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତମେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ ମରିଯିବି ସମୟ ଖେଳିଲା एक बीती खेल आखिरे लुहर हो समय खेलिला एक बीती खेल आखिरे लुहर भागर अक्षर भागर लिखन अलिभा अक्षर देखि सही हेउ नाही सती नारीर ए पति भक्ति 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 सती नारीर ए पति भक्ति
বাপ বিক্রম বলিয়ার সিং বাপ 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 ଏ କାଳ ପ୍ରଳୟ ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାର କାରଣ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଆସିବି ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ খুব শীঘ্র তো পাখକୁ ଆସିବି সেই সময়টা এই ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ତୋ ତ ପରିଚ୍ଛଦ ନେବି ଯେ ତୋ ସାତ ସାତରେ ବି ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଯିବି ଯିବି ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବି ଯେ तो सात सप्ताह भी भूली पारिबने ସେଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ବଡ଼ ଦେଖାଉଛୁ ତୋତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ साली हराम जाती साला गोटे सामान्य माइक इंडिया सालीटा है वो आज तुम सामना रे जवाब दौचो तो स्वामी को पाटेली बोली तते भारी बात होची ना अरे चल मुतते पाटेबी तो स्वामी देखिबो छाई चकते बाधिबो मो देखिबी ତୁ ତାକୁ କିଛି କର अब विक्रम बलियार सिंह गोटे सामान्य माइकिलिया सालीटा है मो कथा पर जवाब दौचो एने देख विक्रम बलियार सिंह एने देख सेनापति बाबू मो स्त्री भारी दुखी अच्छी चाहे ताको मुठी किए भी खुशी देनी तब ताको छाड़ी दियो पर तुमको चाह दरकार मु तुमको ताह देवी विक्रम से दिन मो भी मोर भी तो पात धरी नेहुरा हो कही तुम कौन कथा शुणी विक्रम मु तो पाद धरुची छाती भीतर हृदय भीतर जो न्यायटा हुतु हुतु हो चलुची से निया को कर तो लिभे दे पारिबु विक्रम से दिन राजकुमारी अवंतिका को तू मोठो लगा करी देई दिलो से राजकुमारी अवंतिका को तो मते फेरै दे पारिबु विक्रम अबे कहबे सोळा हराम चाचा अबे कहबे सेनापति बाबू ऊपर पट बोई गला पानी करके बे पुणी लेउटी आसी आउ मरी गला मरीच करके बेची अंता फेरी तोर जदि जीवन प्रति टिके भी लोभ ममता अच्छे ताले गोटे शब्द रखुचे से शब्द तू कौन राजी हो कि शब्द आज तू होइने आज ये शब्द गोटे राज्य छाड़ी तू आउ तो स्त्री तुलसी सबुदिन चली जाता
Merchant, Rohija. A color product on vocabulary Habuchinakan. Neve, to sleep को कहा तो शरीर जो राजा पोशाक मस्त करे जो राजा पगड़ी और तो स्त्री शरीर ढेर सारा फलंका कहा तो शरीर से राजा पोशाक मस्त करू राजा पगड़ी खड़ी दे मो हस्तरे समर्पण करे दो दे दियो से शैतान को दे दियो तुलसी दे এই দিন এই সময়কে অপেক্ষা করতে নিশ্চয় আরে আজি আজি এই বিক্রম বড়িয়ার সিংহ সজাই দলে এই বড় দান্নর বড় ভিকারে सावित्री की सही जीवन पतिर मरण साथे रही हेले हेबी लुहर करण सावित्री की सही जीवन पतिर मरण लुहर करण आखि लुहू जीवी दुख सागरे भासी जीवी हो आखि लुहू जीवी दुख सागरे भासी जीवी छाड़ी पति भक्ति छाड़ी पति भक्ति एक जुगारे तुलसी 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 लड़ुची जम साथी रे 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 मने बका से दो बड़ा चुकर कहानी भगवान से द्रौपदी हमारा रक्षा में सखा है ता सम्मुख चढ़ाई थे एते अवंतिका में वो तुलसी सखा है ओ पत्थर करवा पाए तो साहस कलु केमिति एले मु जानी परिबि कि तो सला हराम जादाटा केबे तारे परिचय जानिबा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ତାରେ ଶୁଣ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମୋକେ ମନେ ପକା କିଛି ଦିନର ଘଟଣା ମତେ ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ଚାଲୁଥିଲା 17 ବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନ ଥିଲା ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିନରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେ ତା ମାତା ପିତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେଇଥିଲ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ବୁଝିପାରୁନି ବୋଧେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଅଛି ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ନାଟକର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ସେ କାଳି ଶଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲା ସେ ତତେ ତୋ ମା ପାଖରେ ବଳି ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା ହେଲେ ସେ ତତେ ନ ମାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ରଖେ ହାରି ତ ମାରେ କିଏ ସେ ମୋ କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସେ ବାବା ସେଇ ହରାମ ଚାଚା କାଳି ଶଙ୍କର
ସେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିଦେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ସାରା ହାରାମଜାଦା କାଳିସାଙ୍କ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି ବଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଜି ଏଠି ତ ଶେଷ ସମାଧି ବାସ୍ ଚାଲି କାହିଁକି ଏଇଠି ହେଇଯାଉ ତୋର ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଅସ୍ତ୍ର ତମ୍ରହସ୍ୟ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର ବାସ୍
रही जातु भाई जहाँ घटिबार थिला से सब घटि सारिछि आउ ता पछरे गोड़े किछि लाभ नाही तुलसी मो पाई तुमर अछि दुख ना कितु मो पाई तुमे जते कष्ट सहिछ आउ ए भाईकर एमिति अवस्था हिछि ना सेति पाई मो दाई कितु तार उपचार अछि तुलसी तांकर उपचार हेई पाई भाई ताइले मो कोन पिता होचंती जने काली साधक से मो पिता पाखक गले तांकर लोक निश्चय भाव भल होइछबो तामाने आपणक बापा कालीशंकर पाखक गले मो आरोग्य लाभ करिबी आरोग्य लाभ करिवे आपण भाई तेबे मते से मणिष रूपी भगवान पाखक नहीं जातु ताले छिबा आउ बंधु अजाणतरे मु भी तमक गाली गोलज करिछि चलंतु आज दिनठु ए शैतान मानकर सबूत सैला हाँ भाई हाँ एले? एउटी नूतन वीडियो आरंभ हब गोटे भल जुगर आरंभ हब जोटी शैतान मैंने अच्छी ସେଇଠି କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବନି ଆଜି ସେ ନରବ ଦାନବ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଭାଇ ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ରାମ ରାଇଜ। दुखरा सुआरे सुख भासिलाणी सरिनी सपन राति पाहिलाणी दुखरा सुआरे सुख भासिलाणी दुखरा सुआरे सुख भासिलाणी सरिनी सपन राति पाहिलाणी ऐसे दुख कहानी ऐसे दुख कहानी ऐसे दुख कहानी दुख कहानी। नमस्कार दर्शक बंधु ये हूँ ओम श्री श्री महाकालेश्वर जमुना बाहाल क्षेत्र नाटक झी हची गला बाहावेदी रे सती नारी पति भिक्षा। हाँ दर्शक बंधु आम यही नाटक को ये समाप्त कर शुभ विदान जदि किसी आम भूल थाए ताहले महाकालेश्वर नाट्य अनुष्ठान जमुना बाहार समस्त छोट बड़ कलाकार को आपण मान से विशाल हृदय क्षमा करदेवे क्षमा करदेवे क्षमा करदेवे। जय भारत जय कलाहांडी जय जमुना बाहार।